On commence cette leçon par la manipulation suivante. Pour cela, on prépare la lampe L1 sur son support et la lampe L2 aussi sur son support. Puis on branche les bornes de la pile avec les bornes de la lampe L1. On observe que la lampe L1 brille avec un certain éclat. Après, on ajoute la lampe L2 suite à la lampe L1 en formant une seule boucle. On observe que l'éclat de la lampe L1 diminue. Deuxième observation, que se passe-t-il si on divise la lampe L1? On observe que la lampe L2 s'éteint. C'est la même chose si la lampe L1 est grillée, c'est-à-dire tombe en panne, la lampe L2 s'éteint. Donc, si dans un montage électrique passe ou bien se produit ces observations, on dit que les dipôles sont montés en série. Réalisons une autre procédure de brancher la lampe L2. C'est qu'on va introduire la lampe L2 aux bornes de la lampe L1, c'est-à-dire aux bornes de la pile. On observe que l'éclat de la lampe L1 ne change pas. Deuxième observation, que se passe-t-il si on débranche l'une des fils aux bornes de la lampe L2? C'est comme on a ouvrir l'interrupteur qui commande le fonctionnement de la lampe L2. On observe que la lampe L2 s'éteint alors que la lampe L1 continue à fonctionner normalement. Troisième observation, que se passe-t-il si la lampe L1 est grillée, c'est-à-dire tombe en panne, ou bien si on la divise? On observe que l'éclat de la lampe L2 ne change pas, car le générateur alimente les deux lampes séparément, c'est-à-dire chaque lampe fonctionne indépendamment de l'autre. Donc, si dans un montage électrique, ces observations sont enregistrées, on dit que les dipôles sont associés en dérivation, ou bien en parallèle. On a vu donc deux types de montage électrique, montage en série et montage en dérivation. C'est le titre de cette leçon. Montage en série et montage en dérivation. Et on commence par le montage électrique en série. يعني تركيب كهربائي على التوالي. Et pour savoir quand est-ce qu'on dit qu'un montage électrique est en série, on réalise la manipulation suivante. نحضر حامل المصابيح ونضع فيه المصباح L1 كما نضع المصباح L2 في حامل، ثم نربط مربطي العمود مع مربطي المصباح L1، فنلاحظ أن المصباح L1 يضيء إضاءة عالية. فيما بعد نضيف المصباح L2 بتتابع مع المصباح L1 مكونين حلقة واحدة. نلاحظ أن إضاءة المصباح L1 قد ضعفت. كما نلاحظ أن المصباح L2 ينطفئ عندما نقوم بإزالة المصباح L1. نفس الملاحظة انطفاء المصباح L2 إذا أتلف المصباح L1. إذن في دارة كهربائية إذا سجلنا هذه الملاحظات نقول أن عناصر هذه الدارة الكهربائية تم تركيبها على التوالي، c'est-à-dire montage en série. إذن لقد قمنا بربط مربطي المولد بمربطي المصباح L1، ثم أدرجنا المصباح L2 بتتابع مع المصباح L1 مكونين حلقة واحدة، فحصلنا على التركيب التالي.
ونسجل الملاحظات, c'est-à-dire les observations qu'on a vues au cours de la manipulation. Lorsqu'on a ajouté la lampe L2 suite à la lampe L1 en formant une seule boucle, on a observé que l'éclat de la lampe L1 devient faible. يعني عندما قمنا بإضافة المصباح L2 بتتابع مع المصباح L1 مكونين حلقة واحدة، لاحظنا بأن إضاءة المصباح L1 ضعفت. Si on débranche l'une des bornes des lampes ou on ouvre l'interrupteur, les deux lampes s'éteignent. يعني إذا قمنا بإزالة أحد مرابط المصباحين أو قمنا بفتح قاطع التيار فإن المصباحين ينطفئان معا. Si on dévisse l'une des lampes, l'autre lampe s'éteint. يعني إذا قمنا بإزالة أحد المصباحين فإن المصباح الآخر ينطفئ. Si l'une des lampes est en panne, c'est-à-dire grillée, l'autre lampe s'éteint. يعني إذا أتلف أحد المصباحين فإن المصباح الآخر ينطفئ. Donc, dans ce cas, on dit que les deux lampes L1 et L2 sont montées en série. Enfin, on écrit en général la conclusion suivante. Un montage électrique est en série si tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres en formant une seule boucle. يعني تركيب كهربائي فهو على التوالي إذا كانت جميع ثنائيات القطب تم تركيبها الواحدة تلو الأخرى مكونين حلقة واحدة. Après, on passe à savoir comment peut-on réaliser un montage électrique en dérivation, يعني تركيب كهربائي على التوازي. Pour cela, on suit la manipulation suivante. نربط مربطي العمود مع مربطي المصباح L1. نلاحظ أن المصباح L1 يضيء إضاءة عادية. ثم نضيف المصباح L2 بين مربطي المصباح L1 أو بين مربطي العمود، فنلاحظ أن إضاءة المصباح L1 لم تتغير. وماذا يحدث إذا قمنا بإزالة أحد مرابط المصباح L2؟ نلاحظ أن المصباح L2 ينطفئ بينما المصباح L1 يستمر في الاشتغال بصفة عادية. وماذا يحدث إذا أتلف المصباح L1 أو قمنا بإزالته؟ نلاحظ أن المصباح L2 يستمر في الاشتغال بصفة عادية. لماذا؟ لأن العمود يقوم بتزويد كل مصباح بطريقة مستقلة عن الآخر. إذا تم تسجيل هذه الملاحظات في دارة كهربائية، نقول أن عناصر هذه الدارة قد تم تركيبها على التوازي. Donc, si dans un montage électrique, ces observations sont enregistrées, on dit que les dipôles sont associés en dérivation, ou bien en parallèle. إذن بعد أن قمنا بربط مربطي المولد بمربطي المصباح L1، أدرجنا المصباح L2 بين مربطي المولد أو بين مربطي المصباح L1 مكونين حلقتين، c'est-à-dire deux boucles. فحصلنا على التركيب الكهربائي التالي. والحلقة في الكهرباء لا بد أن تحتوي على المولد. نلاحظ أن المولد والمصباح L1 والمصباح L2 تم تركيبهم بين نقطتين. هاتين النقطتين نسميهما عقدتين، c'est-à-dire nœud. Donc un nœud, c'est un point de contact au moins entre trois fils électriques. يعني عقدة هي نقطة تلتقي فيها على الأقل 3 أسلاك كهربائية. Entre ces deux nœuds, combien de branches électriques se trouvent-ils? On dit par exemple les branches d'un arbre، يعني فروع شجرة. Et dans l'électricité, une branche
électrique est une portion du circuit situé entre deux nœuds consécutifs. يعني branche électrique هو جزء من الدارة يوجد بين عقدتين متتاليتين. Donc, combien de branches on a dans ce circuit électrique? On a 3 branches. La branche qui contient le générateur, la branche qui contient la lampe L1 et la branche qui contient la lampe L2. Et la branche qui contient le générateur s'appelle branche principale. Et la branche qui contient la lampe L1 s'appelle branche dérivée ou bien branche secondaire. Et la branche qui contient la lampe L2 s'appelle branche aussi secondaire ou bien branche dérivée. Et on écrit, la branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. Et la branche secondaire, c'est-à-dire la branche dérivée, c'est la branche qui ne contient que des récepteurs. Après, on écrit les observations vues au cours de cette manipulation. Lorsqu'on a ajouté la lampe L2 aux bornes de la lampe L1, on a observé que l'éclat de la lampe L1 reste le même. يعني عندما قمنا بإضافة المصباح L2 بين مربطي المصباح L1 لاحظنا بأن إضاءة المصباح L1 لم تتغير. Si l'une des deux lampes est en panne, c'est-à-dire grillée, l'autre lampe garde son éclat. يعني إذا أتلف أحد المصباحين فإن المصباح الآخر يحافظ على إضاءته. Si on dévisse l'une des deux lampes, l'autre lampe garde son éclat. يعني إذا قمنا بإزالة أحد المصباحين فإن المصباح الآخر يحافظ كذلك على إضاءته. Si on ouvre l'interrupteur K1, la lampe L1 s'éteint et la lampe L2 continue à fonctionner normalement. يعني إذا قمنا بفتح قاطع التيار الكهربائي K1 فإن المصباح L1 ينطفئ بينما المصباح L2 يستمر في الاشتغال بصفة عادية. Si on ouvre l'interrupteur K2, la lampe L2 s'éteint et la lampe L1 continue à fonctionner normalement. يعني إذا قمنا بفتح قاطع التيار الكهربائي K2 فإن المصباح L2 ينطفئ بينما المصباح L1 يستمر في الاشتغال بصفة عادية. Donc, on constate que chaque lampe fonctionne indépendamment de l'autre. Dans ce cas, on dit que les deux lampes L1 et L2 sont montées en dérivation. يعني نستنتج أن كل مصباح يشتغل بطريقة مستقلة عن الآخر، وفي هذه الحالة نقول أن المصباحين L1 و L2 تم تركيبهما على التوازي. Et on écrit en général la conclusion suivante. Un montage électrique est en dérivation si tous les dipôles ou groupes de dipôles sont branchés aux bornes des générateurs en formant au moins 2 boucles. يعني تركيب كهربائي فهو على التوازي إذا كانت كل المستقبلات يعني جميع ثنائيات القطب أو مجموعة من ثنائيات القطب تم تركيبها بين مربطي المولد مكونين على الأقل حلقتين. Et on termine par une remarque. Dans les maisons, les appareils sont montés en dérivation. يعني كملحوظة في المنازل الأجهزة الكهربائية المنزلية فهي مركبة على التوازي.